Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Mutia Safira Lisandi. You can call me Mutia or Pira or Safira, it's up to you. I'm from management class 23C. My NPM is 234110028. Here I will discuss several mathematical models topics. There are several mathematical topics. Number 1, understand mathematical models. 2, use of mathematical models. 3, type of mathematical models. 4, how to create a mathematical models. And the last, example of a mathematical models. Baik, di sini ada beberapa topik matematika, yaitu yang nomor 1, memahami model matematika. 2, penggunaan model matematika. 3, jenis model matematika. 4, cara membuat model matematika. Dan yang terakhir, contoh model matematika. Understanding mathematical models. Mathematical models are models that describe problems with relationships between symbols or mathematical relationships. Mathematical models can also be said to be a form of human interpretation in translating existing problems into mathematical form so that the problem can be solved mathematically. Memahami model matematika. Model matematika adalah model yang menggambarkan permasalahan hubungan antar simbol atau hubungan matematika. Model matematika juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan permasalahan yang ada ke dalam bentuk matematika sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara matematis. What is a mathematical model and what is it used for in research? Mathematical models are used to describe a real-world problem or phenomenon through mathematical language or symbols in the form of diagrams, mathematical equation, graphs, or tables. Apa yang dimaksud dengan model matematika dan kegunaannya dalam penelitian? Model matematika digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan atau fenomena dunia nyata melalui bahasa atau simbol matematika dalam bentuk diagram, persamaan, matematika, grafik, atau tabel. Use of mathematical models. 1. Increase speed, clarity, and power of ideas in a short time. 2. The focus is on the description of the problem. 3. It is easier to understand the problem because there is an explanation. 4. Predict events or phenomena that have the possibility of occurring. 5. The basis of planning in making a policy. Penggunaan model matematika. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan, kejelasan, dan kekuatan ide dalam waktu singkat. 2. Fokus adalah pada deskripsi masalah. 3. Lebih mudah memahami soal karena ada penjelasannya. 4. Memprediksi peristiwa atau fenomena yang mempunyai kemungkinan muncul. Dan yang kelima, dasar perencanaan dalam mengambil suatu kebijakan. Types of mathematical models based on the object. 1. Environmental models. 2. Financial models. 3. Diagnosis models. 4. Control system models. 5. Logistic models and others. Based on mathematical patterns. 1. Differential models. 2. Stochastic models and others. Based on data continuity. 1. Deterministic models. 2. Continuous models. Jenis-jenis model matematika berdasarkan objeknya. Yang pertama, model lingkungan. Kedua, model keuangan. 3. Model penyakit. 4. Model sistem kendali. 5. Model logistik, dan lain-lain. Berdasarkan pola matematika. Yang pertama, model diferensial. Kedua, model stokastik, dan lain-lain. Berdasarkan kontinuitas data. Yang pertama, model deterministik, dan yang kedua model berkelanjutan. How to create a mathematical models. 1. Transforming problems into from mathematics. 2. Make assumptions. 3. Determine the formulation. 4.
investigate the nature of the solution. 5. Interpretation. Cara membuat model matematika. Yang pertama, mentransformasikan masalah ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, buatlah asumsi. Ketiga, menentukan formulasinya. Keempat, selidiki sifat solusinya. Dan yang terakhir, interpretasi. Transforming problems into from mathematics. The first thing that needs to be done is to change the problem into mathematical form using system language. In this step, we will find out what variables are in the problem and also the relationships produced by these variables. Mengubah masalah menjadi bentuk matematika. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengubah permasalahan dalam bentuk matematis dengan menggunakan bahasa yang sistematis. Pada langkah ini, kita akan mengetahui variabel-variabel apa saja yang ada dalam permasalahan dan juga hubungan yang dihasilkan oleh variabel-variabel tersebut. Making assumptions. The assumptions are described the thought process that will later run the mathematical models. Determine the formality. Next, the step that must be taken is to determine whether or not the equation is formulated. This step is very important and, if necessary, retest the assumptions that have been made previously. With this, the formulation used will be more accurate and realistic. We also need to re-examine assumptions and make new assumptions if there are model descriptions. Buatlah asumsi. Membuat asumsi. Asumsi di sini menggambarkan proses berpikir yang nantinya akan menjalankan model matematika. Tentukan rumusnya. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah menentukan dirumuskannya persamaan tersebut atau tidak. Langkah ini sangat penting dan bila perlu menguji kembali asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, rumusan yang digunakan akan lebih tepat dan realistis. Kita juga perlu mengkaji ulang asumsi-asumsi dan membuat asumsi-asumsi baru apabila terdapat ketidaksesuaian model. Investigate the nature of the solid. The model formation has been formed. After that, we need to first investigate in its nature whether the system's solution is stable or not. Interpretation. After all the steps have been completed, we have to interpret the mathematical formula that was previously created again into real life. We can make it in graphic form according to the solution we have obtained and then interpret it as an answer to problems in the real world. Selidiki sifat larutan. Formula model telah terbentuk. Setelah itu kita perlu menyelidiki terlebih dahulu sifatnya, apakah solusi sistem stabil atau tidak. Penafsiran. Setelah semua langkah selesai, kita harus menafsirkan kembali rumus matematika yang telah dibuat sebelumnya ke dalam kehidupan nyata. Kita dapat membuat dalam bentuk grafik sesuai dengan solusi yang kita peroleh dan kemudian mengartikannya sebagai jawaban dari permasalahan di dunia nyata. Baik, pada contoh yang pertama ini kita akan melihat kasus pemodelan matematika dengan menggunakan model matematika program linear. Suatu hari ibu menyuruh Lina membeli 5 bungkus mie instan. Sebelum Lina pergi, ibu bertanya kepada Lina berapa harga 5 bungkus mie instan. Awalnya Lina menjawab bahwa ia nggak tahu. Namun, tiba-tiba Lina ingat bahwa 2 minggu yang lalu ia membeli 1 bungkus mie instan dan 1 botol teh tawar dengan harga Rp8.000. Selain itu, 1 minggu yang lalu Lina membeli 3 bungkus mie instan dan 1 botol teh tawar dengan harga Rp14.000. Dari situ ia mencoba membuat model matematika sebagai berikut. X sama dengan mie instan, Y sama dengan teh tawar. X plus Y sama dengan 8.000, 3X plus Y sama dengan 14.000, 2X sama dengan 6.000, X sama dengan 3.000. Jadi 1 bungkus mie instan harganya 3.000, berarti ibu perlu memberikan 15.000 kepada Lina untuk membeli 5 bungkus mie instan.
Okay, this time that's enough of my explanation of mathematical models. More or less, I apologize. I'm ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.